चांदनी बेगम, कुर्रतुलैन हैदर। नंबर 2, सनोबर फिल्म कंपनी। गुलाब रंग जाड़ों की एक सुबह कंबर अली अपने दफ्तर में, जो पहले उनके मियाँ जान का शानदार ऑफिस रूम था, बैठे रेड रोज़ के लिए रूस की नई खारिजा पॉलिसी पर इदारिया लिखने में मशगूल थे कि मुंशी भवानी शंकर सोख्ता ने चिक उठाकर झांका। भैया, यक ताइफा कंजरान आमदा अस्त। अंदर आकर कार्ड पेश किया। मास्टर IB मोगरे, म्यूज़िक डायरेक्टर, अमानी बिल्डिंग, अंधेरी, बम्बई। आंखों में सुरमा, मांग पट्टी, 2 पल्ली टोपी, नेश अकरब मूछें, बूटीदार अचकन, चूड़ीदार पायजामा, सलीम शाही जूते, हाथ में पान की डिबिया और लंबी डोरी का बटवा। साथ एक खातून, दोहरा बदन, गोरी चिट्टी, आम की फांक ऐसी आंखें, मेहंदी से रंगे सुर्ख बाल, कांसी नायलॉन की साड़ी, सुनहरे सैंडल। एक टेडी गर्ल, गुल अंदाम, गुल रूह, चुस्त कमीज, चूड़ीदार पायजामा, तराशीदा बाल, उदास सूरत, सांवली रंगत पर सफ़ेद पाउडर। एक टेडी बॉय, दिलीप कट बाल, चमकीली कमीज, स्याह तंग पतलून, मुरस्सा बेल्ट, गले में मोटी जंजीर माआ लॉकेट, जिस पर बड़ा सा अल्लाह मुनक्कश था। एक हाथ में कड़ा, नोकीले एड़ीदार बूट। कंबर हक्के बक्के रह गए। लगता था एक मज़ाहिया ड्रामा शुरू होने वाला है। पहले सीन में सारे किरदार स्टेज पर नमूदार हुए हैं। जब मियाँ जान जिंदा थे, इस नौ के थिएट्रिकल लोग भी अपने मुकद्दमात लेकर उनके पास आया करते थे। ये मंडली दूर दराज के शहर से वारिद हुई थी। इस वजह से ये बैरिस्टर साहब की रहलत से अब तक ला इल्म रहे। मास्टर मोगरे कॉर्निश बजा लाए। आदाब अर्ज़ है, माफ़ कीजिएगा उस्ताद, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। कंबर अली ने जवाब दिया। अल्लाह गरी के रहमत करे। गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। हस्बे इरशाद मिस्टर अबरार हुसैन ऑफ 3 कटोरी राज। गॉड डैम हिम, कंबर ने ज़ेरे लब कहा। बरादरी में एक तकरीब थी। इसमें शिरकत की गर्ज से बाद मुद्दत मदीद और अरसाए बईद इस बल्दाए शेरो मौसीकी में नाचीज़ का गुज़र हुआ। एक महफिल शबाना में मिस्टर बॉबी मियाँ से शर्फ़ मुलाकात हासिल किया। अपने अपने मशागिल के अज़कार रहे। उन्होंने फरमाया, हमारे यार कदीमी शेख कंबर अली रेड रोज़ से ज़रूर मिल लीजिए, वो ताउन फरमाएंगे। अपनी पार्टी का तारुफ कराया। वाइफ चंबेली बेगम नाज, फिल्म स्टार एंड पोएटेस। डॉटर बेला रानी शोख, रेडियो सिंगर एंड पोएटेस। सन परीज़ादा गुलाब, कॉमेडियन। वाइफ और सन ने झुक झुक कर तस्लीम अर्ज़ की। डॉटर जली भुनी बैठी रही। पहली बार कंबर अली ने नोटिस किया कि वो बेइंतहा बेजार और शर्मिंदा नज़र आ रही थी। चंबेली बेगम नाज गोया हुई। पहले हम भी रेडियो पर गाते थे। लखनऊ से प्रोग्राम कर चुके हैं। मूनशाइन थिएट्रिकल कंपनी ऑफ काठ गोदाम। कंबर मियाँ बे इख्तियार हंस पड़े। याद आया, एक ज़माने में इस फर्जी कंपनी की तरफ से रेडियो पर ओपरा नशर किए जाते थे। मूनशाइन। पल की पल में वो अपने बचपन में वापस पहुंच गए। अम्मी जनिया बड़े शौक़ से ये प्रोग्राम सुना करती थीं और वो अक्सर इनके साथ पिक्चर्स भी जाते थे। कैसर बाग में फेस्टन सिनेमा पर एक बोर्ड लगा रहता था, सनत तुलसीदास, गगरी संभाले, लैला चिट्स BA, और इस पर बड़ा सा नीले रंग का नंबर 3 यानी तीसरा हफ्ता। अफवाह कितनी पुरानी बात थी। और बालों में पत्ते अड़से, कानन बाला और जमुना और राम प्यारी। कंबर मियाँ ने पल की पल के लिए आंखें बंद कीं। उंगलियों पर पेशानी टिकाकर कलम से खेलने लगे। फिर आंखें खोलीं। मास्टर मोगरे ने उनको नरम पड़ते देखा। फ़ौरन बोले, जी हाँ हुजूर, मूनशाइन थिएट्रिकल। उसके लिए बुलबुल बंगाल, जहां आरा कजन कलकत्ते से बुलाई गई थीं।
इशरत सुल्ताना बब्बू बम्बई से, मलका पुखराज जम्मू से। नाचीज़ ने शीरीं फरहाद में गाया था, सहेली का रोल था। चंबेली बेगम ने एक ठंडी सांस भरी। ये दुखी लोग थे। कंबर मियाँ का दिल पसीजा। इसी मौजू पर इन सब से मज़ीद गुफ्तगू का इरादा किया। अच्छा, हाउ स्ट्रेंज। हमने मलका पुखराज तो देखी थी। हम बॉय स्काउट्स का प्रोग्राम करने जाते थे। वो स्टूडियो से निकल रही थीं। उनके मुलाजिम ने कोयले का थैला उठा रखा था। जी हाँ, हुक्का पीती थीं। उस्ताद, ये हमारे भवानी चचा हैं, मशहूर शायर, थिएटर नौटंकी के रसिया। अचानक कंबर मियाँ की नज़र चंबेली बेगम नाज के बैग पर पड़ी। ब्राउन प्लास्टिक का बैग एक तरफ से फट चुका था। इन सब को बगौर देखा। सबके लिबास में कहीं ना कहीं कोई नक्स था या टांके लगे थे। माँ बेटी ने नकली जेवर पहन रखे थे। ये बहुत खस्ता हाल लोग थे। अब्बू जब यहाँ आई थीं, सीधी महाराजा पटियाला के यहाँ से। मुंशी सोख्ता ने भी उसी रौ में बहते हुए दरवाजे में से इत्तला दी। हमसे पूछिए, हम सब जानते हैं। यहाँ उन्हें हाजी मुजतबा खान ने डिनर पर बुलाया। साहब, बेगम साहब भी गए थे। मास्टर मोगरा, आप लोगों ने थिएटर में भी काम किया है? हमने तो मुख्तार बेगम को कोरेंथीन थिएटर कलकत्ता में आगा हशर काश्मीरी की गज़ल गाते सुना। चोरी कहीं खुले ना नसीम बहार की। बेबी नूर जहाँ कलकत्ता में थिएटर की कोरस गर्ल थीं। सरकार एक केस के लिए कलकत्ते गए थे, तब की बात है। मखदूम बांदी भी थिएटर में थीं। भवानी चचा, आप हमें यहाँ बड़ी नुमाइश में थिएटर दिखाने भी तो ले गए थे। हमने ज़िद की थी। जी हाँ, परस्तान थिएटर। इसमें अख्तरी बाई फैज़ाबादी हीरोइन थीं। कंबर मियाँ ने रूस की खारिजा पॉलिसी बालाए ताक रखी और घंटी बजाई। ईदू हाजिर हुए। नोटंकी वालों को देखकर खीसें निकालीं। ज़रा चाय तो लाओ भाई, फटाफट, कंबर मियाँ ने कहा। अब वो तफरीह के मूड में आ चुके थे। हाँ तो भवानी चचा, अख्तरी बाई। जी हाँ भैया। टंडन नवास में रहती थीं। एक दीवाना चांदनी रातों में सारे शहर की सड़कों पर चाक से अपना नाम लिखता फिरता था और उसके आगे आशिक ज़ार अख्तरी बाई। कभी कभी बाटा की सीढ़ियों पर बैठकर गिटार बजाता था। सुना था अच्छे घर का लड़का था। इंसान का दिमाग लुटते क्या देर लगती है, बस खुदा बुरी घड़ी से बचाए। सोख्ता इस पार्टी का बगौर मुताला कर रहे थे। उनको नज़रअंदाज करके मास्टर मोगरे ने कहा, सरकार, ये गुलाम और अहलिया दोनों फिल्म स्टार हैं। यहाँ नसीम संधेलवी रशीद दुल्हन बना रहे थे। इसके लिए अहलिया को ऑफ़र मिल सकता था, मगर उस ज़माने में हमारे पास बम्बई में काम बहुत था। फिर यहाँ बिस्मल की आरज़ू बननी शुरू हुई। इसके लिए भी गुफ्तो शनीद रही। खैर, वक्त वक्त की बात है। हुजूर, अर्ज़ यह है कि ये हमारी दुख्तर नेक अख्तर गुले अब्बास सलमहा, जिसे हमने पंचगनी में पढ़ाया है, हम उसे बेला रानी के नाम से पर्दा समी पर पेश करने वाले हैं। जेब से एक कागज़ निकाला। ये अपने तीनों रिसालों में छाप दीजिए। इश्तिहार। बेला कुर्सी पर बैठी पेचो ताब खाया की। उस्ताद, ये खालिस सियासी पर्चे हैं, हम इसमें इस किस्म के इश्तिहार छापते ही नहीं। मुलाहिज़ा तो फरमाइए। कंबर ने भवें उठाकर पढ़ना शुरू किया। सनोबर पिक्चर्स, अंधेरी, बम्बई का अव्वलीन शाहकार गुलजार मोहब्बत, बेला, राबील कुमार, प्रिंस गुलफाम, चंबेली देवी, लूटन कबूतर, कहानी और मुकालमे, दियोताड़ बाराक बनकवी, गीत, बहार फूलपुरी, उतड़ा घरवाली, डांस डायरेक्टर छूंगे महाराज, मौसीकी A.B. मोगरे, रक्स मैडम ठुमकी, नायब हिदायतकार परीज़ादा गुलाब, प्रोड्यूसर फाइनेंसर एडल जी बोबन जी पोच खानावाला, डायरेक्टर प्रिंस गुलफाम। कंबर मियाँ ने कहकहा लगाया, ये फ़िल्म कंपनी है या कंपनी बाग? जी हाँ सरकार, बल्कि बागीचा सलमानी। मास्टर मोगरे ने बाछें खिलाईं।
कंबर मियाँ को ताज्जुब नहीं हुआ जब उन्होंने अबरार हुसैन उर्फ बॉबी मियाँ की दावत वलीमा में पूरी सनोबर कंपनी को मौजूद पाया। डिनर के बाद उनका प्रोग्राम पेश किया गया। मास्टर मुगरे, लोटन कबूतर, जो दरअसल परीज़ादा गुलाब ही थे, और चकोतरा वाली की नकलें, बेला रानी की नगमा सिराई, 3 कटोरी हाउस की बरसाती के सामने आधा चबूतरा बना हुआ था जो इस किस्म की फिल्मों के लिए स्टेज का काम देता था। नकलें ख़त्म हुईं। बेला रानी शोख सलमा सितारा की चमचम करती साड़ी में सरसराती आकर कालीन पर जलवागर हुईं। उनकी वालदा ज़र्क बरक गरारे का जोड़ा पहने, माथे पर नकली कुंदन का झूमर चिपकाए लगाए हारमोनियम बजा रही थीं। मोगरे और गुलाब ने सारंगी और तबले पर संगत की। बेला रानी ने अपनी वालिदा का कलाम पेश किया जो उनके लिए दरअसल बहाल फूलपुरी लिखते थे। यही गज़लें वो तरन्नुम से मुशायरों में पेश करती थीं, और जब से उनकी कव्वाली पार्टी फेल हुई थी, मुशायरे ही उनका ज़रियाए आमदनी थे। बेला रानी के प्रोग्राम के बाद चकोतरा घड़वाली ने बांसुरी पर सेहर आफरी धुनें सुनाईं। बहुत खासी बेल मिली। सिवाय बेला रानी के मुंगरा एंड कंपनी मसरूर हुई। शामियाने में कंबर मियाँ दुल्हा के साथ बतौर शहबाला के सामने ही मौजूद थे। दुल्हा की छोटी बहन सफ़िया नज़दीक की कुर्सी पर बैठी दुआएं मांग रही थी कि जल्द अज जल्द इसी सोफ़े पर कंबर मियाँ सेहरा बांधे बैठे हों। सफ़िया सुल्ताना ने दिल ही दिल में मेहमानों की फ़हरिस्त भी मुरतब करनी शुरू कर दी थी, लेकिन शेख कंबर अली बहुत ही बेतुके आदमी थे। इस 2 टके की बेला को इतने ध्यान से देख रहे थे गोया ज़िंदगी में आज तक ना ऐसी अजूबा रोज़गार मुग़नियाँ देखी, ना ऐसा गाना सुना, और वो गाते हुए भी हद से ज़्यादा बेजार मालूम होती थी, या उसकी शक्ल ही ऐसी थी, टरी और नक चढ़ी। कंबर अली ने रेड रोज़ के 2 सफ़हात रंगीन कर दिए थे। कलर 3 हफ्ते कबल प्रेस में जाता था। वो आर्टिस्ट के बोर्ड पर झुके लेआउट की फाइनल चेकिंग में मशगूल थे कि एक सब एडिटर बरामदे में आया। कामरेड, कंबर अली का इसरार था कि उन्हें सब कामरेड कहें। किसी महिला का फ़ोन है, कहती है फ़ौरन बात कीजिए, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इनसे कहो 5 मिनट बाद कुएं में कूदें। आर्टिस्ट ने जवाब दिया, एक तो ये महिलाएं कामरेड एडिटर को चैन नहीं लेने देती। कंबर मियाँ, ज़रा ये साइज़, अभी आया, ये पता नहीं क्या बात है। कंबर अली के दिल ने कहा कि ये बेला होगी। वही निकली, फर्राटे से अंग्रेज़ी बोल रही थी। इसे SOS समझिए। आप प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इस शहर में सबसे तारीफ़ सुनी है। ये लोग मुझे 1 मिनट के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देते। कोई तरकीब निकालिए कि इनकी गैर मौजूदगी में आपसे मिल सकूं। मुलाकात से पहले कंबर मियाँ ने अपने चीफ रिपोर्टर मेराज मियाँ को ड्यूटी पर लगाया कि ताइफे के असल हालात से आगाह करें। 1 हफ्ते बाद मेराज अहमद ने आकर कहा, चंबेली बेगम ज़ात की डोमिनी हैं। नॉनसेंस, कंबर ने गुस्से के साथ बात काटी। कैसी ज़ात कैसी पात, यार तुम भी रिएक्शनरी निकले। कामरेड एडिटर, आपने रिपोर्ट तलब की थी सो हाजिर है, डोमिनी हैं। फोक सिंगर कहो, और शरीफ लोग हैं, पेशावर औरतें नहीं। चंबेली बेगम की माँ जाफ़र बांदी का नवाब हशमत जहाँ बेगम की मरसिया ख़ानों में इसम था। चंबेली का असल नाम अल्लाह जुलाई है। नवाब साहिबा के साहबजादे उन पर जहर खाने लगे। बेहद हसीन थीं। नवाब साहिबा ने रातों रात माँ बेटी को महल बदर किया। जाफ़र बांदी ने अल्लाह जुलाई को मुगरा भांट के पल्ले बांध दिया। मुगरा की मुनासिबत से चंबेली कहलाईं। मियाँ बीबी ने चंद साल शादियों में गा बजाकर पेट पाला। इमाम बख्श उर्फ मोगरा को फिल्मों में म्यूज़िक देने का सौदा था। बीवी बच्चों को लेकर बम्बई पहुँचे। बच्चे कौन? यही गुलाब और गुल अब्बास उर्फ बेला। तरह तरह के पापड़ बेले। मास्टर IB मोगरे के नाम से चंद म्यूज़िक डायरेक्टरों के स्टंट रहे,
मजबूरन चंबेली बेगम भी छोटे मोटे रोल करने लगीं। एक बात मानना पड़ेगी कि ये इतनी खूबसूरत थी कि अगर चाहती तो आसानी से हीरोइन बन सकती थीं, मगर नेक चलन औरत थीं। बहन भाभी पर इक्तफा किया। मोटापा सवार हो गया तो साइड रोल भी मिलने बंद हो गए। उन्होंने एक स्टूडियो के अहाते में बरगद तले अंगीठी रखकर कौरमा कबाब पराठे पकाने शुरू कर दिए। कौरमे के ज़रिए हीरो तक रसाई हो गई। वो एक सनकी आदमी था। उसने गुल अब्बास को बेटी बना लिया, पंचगनी पढ़ने भेजा। वहाँ से उनको जल्द ही वापस आना पड़ा क्योंकि खुद हीरो बरगद तले आ चुका था। लेकिन अब मोगरे ने ठान ली कि बेला को नरगिस की तरह लॉन्च करेंगे। इसमें कामयाबी ना हुई। बहार फूलपुरी ने राय दी कि कव्वालन पार्टी बनाओ। चुनाचे शकीला बानो भोपाली के तोड़ पर बेला भावनगरी एंड पार्टी तैयार हुई। माँ बेटियाँ कव्वाली गाने लगीं। उनके प्रोग्रामों में एक बाऊजी बहुत आया करते थे, एडल जी बोमन जी पोच खाना वाला। वो रेस के घोड़ों का मालिक है। बहार फूलपुरी ने इसे गांठा कि पिक्चर फाइनेंस करे। भाई ये तो बहुत ही शेडी सेटअप है, मगर पैदावारी रिश्तों से इस सूरत हाल का जो ताल्लुक़ है, हमें इसका तज्ज़िया करना चाहिए। जी हाँ, बेशक उनसे मुलाकात की तरकीब बहुत आसान है। मास्टर मोगरा को कहलवा भेजिए। जश्न में बेला का गाना बहुत पसंद आया। रेड रोज़, लाल गुलाब और गुले सुर्ख तीनों में उनके मुताल्लिक़ एक खुसूसी फ़ीचर शाये करना चाहिए। ये फ़लाँ तारीख़ दफ्तर में आ जाए। ठीक है यार, तुम आदमी समझदार हो, मगर मुंशी सोख्ता को अभी ना बताना। उन्होंने इस मुंडली को ज़्यादा प्रूव नहीं किया। कंबर मियाँ ने फ़ीचर का उन्वान सोच लिया। विमेन कव्वाल, हिंदुस्तान की नई आवामी फ़नकार, पीपल्स आर्टिस्ट, लोक कलाकार। अल्फाज इस्तिलाहात में बड़ी ताकत है। डूम धाड़ी मीरासी भांड में जिस कदर तहकीक मुज़मिर है, फोक सिंगर, फोक आर्टिस्ट इमेज ही बदल जाता है। शनिचर की सुबह फ़ोटो सेशन और इंटरव्यू। कंबर ने मुंशी सोख्ता को दफ्तर के काम से अलाहाबाद भेज दिया। गो वो काम डाक या टेलीफोन से भी हो सकता था कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक माहिर इक़्तिसादियात से मज़मून मंगवाना था। मुंशी जी कच्ची गोलियां तो खेले नहीं थे। कुछ कुछ अंदाज़ा उन्हें बॉबी मियाँ की शादी में भी हो गया था। अलहमदु से कहते गए, हमारे पीछे क्या होता है सब खबर रखना। वक्त मुकर्ररा पर रेड रोज़ के ड्राइंग रूम में बेला माँ बाप और भाई के आन कर बैठीं। वो तीनों अंग्रेज़ी से नाबलद थे। मोगरा महज दस्तखत कर सकते थे। परीज़ादा गुलाब पहली क्लास पास थे। प्रोग्राम के मुताबिक स्टाफ फोटोग्राफर ने अपना साजो सामान जमाने के बाद इत्तला दी कि कैमरा ख़राब हो गया। सेशन अगले रोज़ पर मुलतवी हुआ। इस तरह कई दिन गुजर गए। परीज़ादे की भी तस्वीरें खींची। उन्होंने अपने लक़ब की वजह तस्मिया बतलाई। वालिदा बेहद हसीन थीं, इतर परी कहलाती थीं। चुनाचे वो परीज़ादा गुलाब क्यों ना मशहूर होते। वो सूरत की एक पुरानी टाइप थिएटर कंपनी में जनाना पार्ट भी कर चुके थे और बम्बई की गुजराती स्टेज पर भी उनको काम मिला था। ये बड़े दिल आवेज़ लोग थे, ज़हीन, इतने बासलाहियत और इतने बदकिस्मत। फ़नकार हमारी पूंजीवादी समाज ही में इतना परेशान हाल क्यों रहता है। मज़मून लिखना शुरू किया। फिर ख्याल आया मुकम्मल स्टोरी के लिए बेला से मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। मुंशी सोख्ता अलाहाबाद से वापस आ चुके थे। रिसालों के स्टाफ में चमक गोइयाँ शुरू होने का एहतमाल था। अलहमदु ने इन लोगों से मुखासिमत का पहले ही इजहार कर दिया था। जब दूसरी मर्तबा वो फ़ोटो सेशन के लिए पहुँचे, बड़ी बी ने अंदर आकर कहा, भैया वो आए गए। कौन भाई? वही मास्टर मोगरा जो भेड़िए की तरह मुंह चीरे सारे में घूमत हैं। चुनाचे बेला को घर पर बुलाना कतई नामुनासिब था। वालिदैन ऊंचे क्लबों के मेंबर थे, ये उसे लेकर वहाँ जा सकते थे,
لیکن بسلسلہ ترقی پسندی ان بورژوا اداروں سے وہ خود مستعفی ہو چکے تھے۔ اب مصیبت یہ تھی کہ ان کو ہمراہ لے کر کسی ڈھابے میں بھی تو نہیں جا سکتے تھے۔ کوالٹی میں جا کر بیٹھتے تو سارا شہر جان جاتا کہ باپ کے مرتے ہی چھوٹی موٹی فلم ایکٹریسوں کے ساتھ رنگ ریلیاں منانے لگے۔ اصلیت تو کسی کو معلوم نہیں، باتیں سب بنانے لگتے ہیں۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی، طویل ڈرائیو ماں وائر ریکارڈر۔ ماں باپ کی اجازت سے پری زادہ گلاب ہمراہ چلیں۔ ہم تو جاتے ہی ہیں، ہم نے نوٹیکی کا ٹور کیا ہے اور اپنی قوال پارٹی کے ساتھ سارے مہاراشٹر اور گجرات میں گھومے، گاؤں کھیڑے میں رات برات ٹھہرنا۔ اسی مار سے ہم تو رام پوری چاقو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پری زادہ نے اپنی مرصع بیلٹ پر ہاتھ پھیر کر بتایا۔ دفعتاً قمبر میاں اکتا گئے۔ ہم عوامی فنکاروں سے ہمدردی کے چکر میں برے پھنسے، یہ چاقو چھری کیا مانا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اپنی کار پر موگرا کے جائے قیام یعنی عبدالرحمن بیکری والے کے ہاں پہنچے، ماں پکنک باسکٹ، فلاسک، وائر ریکارڈر، سلیکس میں ملبوس، سر پر بصورت پگڑی اسکارف باندھے بے حد سمارٹ بیلا رانی آ کر گاڑی میں بیٹھیں۔ گلاب پچھلی سیٹ پر براجے، موگرا اور چنبیلی نے اوپر بالکنی میں سے خدا حافظ کہا۔ قمبر جھپٹ سے گئے، دل میں کہا لا حول ولا قوہ، سارا محلہ دیکھ رہا ہے۔ شہر میں قمبر میاں کو کون نہیں پہچانتا تھا، لیکن لمبی ڈرائیو پر جاتے ہوئے پچھتائے نہیں۔ دوران گفتگو بیلا کی شرافت اور خودداری نے از حد متاثر کیا۔ وہ ایک نہایت حساس اور مصیبت زدہ لڑکی تھی اور صحیح معنوں میں آرٹسٹ، اور اس نے جو کہانی اپنی اور اپنے لوگوں کی سنائی اس سے سماجی تجزیات کے لیے ایک اور تناظر حاصل کیا۔ وہ تو دراصل اب تک عوامی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ کوٹھی میں پیدا ہوئے تھے، سوری میں پڑھے، پر آسائش زندگی بسر کر رہے تھے ہمیشہ سے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ سلمز میں لوگ کس طرح رہتے ہیں، غلیظ گلیوں کے اندر، گاؤں کے تاریک کچے مکانوں میں۔ یک لخت احساس ہوا کہ وہ واقعتاً ایک آرام چیئر لیفٹسٹ تھے۔ اندرون شہر سے نکلتے ہوئے ایک پرانا پھاٹک دکھائی پڑا، نواب حشمت جہاں کی حویلی۔ اماں اور نانی کو انہوں نے بلا قصور راتوں رات یہاں سے نکال دیا تھا۔ بیلا، ہم ان سب کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان گلی محلوں میں بہت جوتیاں چٹ کھائی ہیں۔ یہاں شادی بیاہ منگنی بسم اللہ سنتیں ان ساری تقریبوں میں گانے کے لیے آتے تھے۔ شادیوں میں اماں سے ایک گانا اکثر سنا جاتا، ہیرے دیس بابل چنری بھئی مہنگی، سندور ہوا بڑا مول رے، سندور کے کا رنگ چھوٹا ہے، بابل کا دیس رے۔ سندور شربری کی بحث یاد آئی۔ کار کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا، یہی سارا فتنہ ہے بیلا، سندور ہوا بڑا مول رے، اس کی اکنامکس ہمارے پیداواری رشتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اماں مجھے گوٹے لچکے والا فراک پہنا کر لاتیں۔ تقریبوں میں پہننے کے لیے میرے پاس وہ ایک ہی فراک تھا۔ سر پر گوٹے کی ٹوپی اڑا دیتیں، آنکھوں میں خوب سا کاجل لگاتیں۔ ہم لوگ ہمیشہ دروازے کے پاس جوتیوں کے ڈھیر کے نزدیک بیٹھتے تھے۔ اماں مجھے گانے کے لیے کھڑا کر دیتیں۔ بیویاں کبھی مجھے بڑے شوق سے گواتیں، کبھی بری طرح جھڑکتیں، اری چپ ہو جا رہی، بات کرنے دے، اور میں سہم کر اماں کی گود میں جا بیٹھتی۔ ہم نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اماں اور نانی دوپٹے میں شیرمال اور کباب باندھ کر گھر بھی لے آتیں۔ ابا باہر مرد دانے میں نقلیں کرتے، کبھی جانور کی بولیاں بولتے۔ ابا مینڈک والی نقل خوب کرتے تھے، پری زادہ گلاب نے کہا۔ ندی کے اس پار ایک مینڈک ٹرا رہا تھا، دوسرے کنارے پر دوسرا جواب میں اسے ٹراتا ہے۔ کبھی آپ بھی سنیے گا مینڈکوں کا سوال جواب۔ کار شہر سے نکل کر جنگل کے راستے پر آ گئی۔ قمبر نے رفتار تیز کی، ہوا فراٹے بھرنے لگی۔ اس روز بھی بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ بیلا نے کہنا شروع کیا، ہم لوگ 3rd کلاس کے ایک چوڑے سے ڈبے میں بیٹھے تھے،
اس زمانے میں 3rd کلاس کمپارٹمنٹ بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور مسافر بھی بہت کم۔ ہم 4 تھے اور 1-2 اور مسافر۔ ابا ہم لوگوں کو بمبئی لے جا رہے تھے۔ ٹرین کے دونوں طرف بڑی ہریالی تھی۔ برسات کا موسم تھا۔ میں ایک مسافر سے لے کر تازہ انڈین سنر کے ورق پلٹ رہی تھی۔ اس کے کور پر ایک راجستھانی پینٹنگ تھی۔ جنم اشٹمی کے متعلق کہ اندھیرے آسمان پر بجلی چمک رہی ہے اور ایک عورت تیز بارش اور بجلی میں پھوار سے بچتی بھاگ رہی ہے۔ بجلی کی تصویر بڑی ریئلسٹک تھی۔ دور سمندر نظر آیا، نمک کی ڈھیریاں، ہرے بھرے ٹیلے، ناریل کے جھنڈ۔ ابا بولے، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ بمبئی عروس البلاد کہلاتی ہے اور زمین کی جنت۔ مغربی گھاٹ کے سرسبز سلسلے پر بارش کا آبی غبار تیرتا جاتا تھا۔ پھر کھپریل کے 2 منزلہ مکان ظاہر ہوئے۔ آنکھ پن سے اودی نیلی، 8 گزی ساڑیاں باندھے، جوڑوں میں پھول سجائے، تصویروں جیسی گھاٹی عورتیں۔ شیروانی پہنے ایک لمبے بالوں والا دبلا پتلا لڑکا کھلے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ جھانسی سے سوار ہوا تھا۔ بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اماں نے ناشتہ دان نکال کر جب سیٹ پر اخبار بچھائے اور ابا نے دستور کے مطابق اس سے کہا، آئیے کھانا کھائیے، تو وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا اور ہمارے قیمے پراٹھوں میں شریک ہوا۔ شکریہ ادا کر کے پھر کھڑکی میں جا بیٹھا اور شعر گنگنانے لگا۔ ابا نے پوچھا، آپ کا اسم شریف؟ بولا، ہم بہار پھول پوری ہیں، اس انداز سے گویا ہم جگر مراد آبادی ہیں۔ ابا نے پوچھا، آپ موضوع پھول پوری ضلع الہ آباد سے ہیں؟ کہنے لگا، صاحب آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی سوالات کا جواب بھی دوں اور راستے بھر فکر سخن کے بجائے فضول بکواس کرتا رہوں۔ اب وہ دروازے میں جا کر ترنم سے شعر پڑھ رہا تھا۔ ہینڈل پر زور ڈال کر باہر کو جھول جاتا۔ اماں کہتی، الہی خیر، اے بھیا کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ اس طرح کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ لوکل اسٹیشن سر گزرنے لگے۔ شہر کے نزدیک ایک کمپاؤنڈر کی دیوار پر چونے سے اردو اور انگریزی میں بڑا بڑا لکھا نظر آیا، بھونانی پروڈکشنز۔ ابا نے فوراً ٹوپی سر پر رکھی اور بولے، میرا دل کہتا ہے یہیں اتر جاؤں۔ جب گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی، ہم چاروں اپنی گٹھریاں، پوٹلیاں، ٹرنک سنبھال کر پلیٹ فارم پر اترے۔ ٹرین چلی اور بہار پھول پوری بال ہوا میں لہراتے آگے نکل گئے۔ ماسٹر امام بخش موگرا کی آواز نے ہمیں بہت کنویں جھنکائے۔ ممبئی روانہ ہونے سے قبل ہم لوگ بہرائچ درگاہ گئے۔ وہیں پر انارکلی جھیل میں نہاتے ایک خان صاحب ابا کو ملے۔ وہ بمبئی میں کانچ کی بنگلیاں پون پل پر سانزادے تھے، پتہ لکھوا دیا۔ ان کے ہاں پہنچے، پھر بہت مارے پھرے۔ وہ سہگل کا آخری دور تھا۔ ابا نے اب دل کی آواز سن کر اسٹریٹ سنگر والے سہگل کی دھج بنائی، ہارمونیم گلے میں ڈالا، اماں کو پونن بالا جیسی بجلیاں پہنائیں اور کسی نہ کسی طرح ایک اسٹوڈیو میں گھس گئے۔ دونوں کو ممتاز علی اور شہزادی ٹائپ ناچ گانے کا کام مل گیا۔ پاڑا کی ایک جونی پرانی چال میں 10 روپے مہینے کی کھولی بھاڑے پر لی۔ بیلا اچھی خاصی اردو بولتے بولتے یکلخت بمبیا پر اتر آتی تھیں۔ سرکار، میں بتلاتا ہوں۔ گلاب پچھلی سیٹ پر سے آگے جھک کر بولے۔ دھیرے دھیرے اماں کو سہیلی کے رول ملنے لگے۔ اس زمانے میں حضور اشتہاروں میں کاسٹ کی فہرست ہوا کرتی تھی۔ جلو بائی، اینا خاتون، چارلی، غوری، ڈکشٹ، اس طرح کی فہرستوں میں اماں اور ابا دونوں کے نام آنے لگے۔ ہماری عید ہو گئی۔ چمبیلی دیوی اور ماسٹر آئی بی موگرے، وہ جوٹ کی داڑھی لگائے سادھیو فقیر کے بھیس میں ایک باموقع گانا گاتے اسکرین پر سے گزرے۔ گلاب خوب ہنسے۔ دھومی خان کی دھوم مچ رہی تھی اور جھنڈے خان نے جھنڈے گاڑ رکھے تھے۔ ابا کو یقین تھا کہ وہ بھی بطور استاد موگرا خان شہرت حاصل کریں گے، مگر قسمت کے تے رہے۔ بہرحال حضور، اب اماں
بھائی آپ لوگوں سے اتنی بار کہا ہے کہ ہمیں حضور سرکار نہ کہیے، کمبر نے ٹوکا اور شہر واپس جانے کے لیے اٹھے۔ اماں ایک سی کلاس فلم میں سیکنڈ ہیروئن بن گئیں۔ ہم لوگوں نے کھولی کو اپنی نئی حیثیت کے مطابق سجایا۔ میں نے ایک سنگار نما منا سا آئینہ دیوار پر ٹانگا، کاغذی پھول کانچ کے گلدانوں میں رکھے، گھی کے خالی ٹینکوں میں پودے لگائے اور اگاسی کے نیچے اٹکا دیے۔ ابا ایک سیکنڈ ہینڈ مسہری خرید لائے جس کے سرہانے پھول دار ٹائل لگے ہوئے تھے۔ اماں چونکہ اب باقاعدہ گویا ہیروئن تھیں، وہ مسہری پر سوتیں، ابا نیچے فرش پر، گلو بھائی پلنگ کے نیچے مسہری کی چھت پر میرا بستر بچھتا۔ بمبئی میں بڑے بڑے کنبے اور بہت پیسے والے بھی اس طرح ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ چال سسٹم کی اپنی کلچر ہے۔ آپ کبھی کسی چال میں گئے ہیں؟ بیلا نے پوچھا۔ نہیں، کمبر نے ذرا شرمندگی سے جواب دیا۔